Ibarkam sambi sitit surya noro wakati wa metidikit kibaine morsambid nuse anampuine ya kita meta zura da na yutone tina wilam ti MPCera bangeti ti pamtala sibra mosa songum dubnama zinigri lutone dil sibra poka sanlike gwama ya wusombe ben kot venam buto tore lat kiba wer so pokon kala kabala ina pam venam ti yid butone ed kiba pokon med na watalla tabn lip sibra sonlora anten etalon son ton Tunisie otom pam sole andebe demi final lam te yi kirin tek zin suso pour ne ba pera tumda to winga me ti bal ton ba sil bilga wale de lir kiba ya sa pour ina wantu mo ko isa ti do tum sambi si nam pusi la barka lar ker kiba ya sa pour mo san sande gabna mazar luna wa abwin gabna mazin sebre sia MPC tenkugra sambi si opson gulus be wa usa wenda sambe Burkina Faso tenkugra pour ala gismaila rabo nan vena gadam pass MPS ra quiz ni sin yi buruna wa winiga me ti nama zinigra tara sebra mosa to boni na saranti acte fondamental du MPSR nama zinigra sebra rengu winiga ni sal yala wa ya buniga yore intermbe buma fa tori MPSR nama pora soro kabe to wer ni sal yore Burkina Faso ni mbuida me to vi Burkina Faso kane to vi zaman zense l'État wa kor nab fa nama zinigir sebra pasa woto la bunigi tinet fa tara sori ntwentu ma wentundum ti sampa wa wanzu a Burkina Faso tonda net fa tara sori me ntwentu ma tuma ntwen leba lebro la twen ya kaza kazinga la twen nar ne bataba to boman sula butete kiba kitba me tara sori ntwentu mo tuma sampa wanzu wa tonda hangana kabuninga ya nisa ali alwa venara loor pore la MPSR nama zinigra sebri acte fondamental du MPSR a winigia ti Burkina Faso l'État wa so amenga ya bayar nam tenga ya teng ya yemrun pa welerde lebi ya teng ninga pora wentur masula bu chetewa se kaba mense patuni l'État wa nation obi to bonti État laïque lebi ya république ratin yetimpa mara menga ni ro mikinam mpa harmosa MPSR nama zinigra sebri winigamenti ya MPSR anzara tenga MPSR to damme ya MPSR to soba to bonti président obna pordon sa yiba to bonti premier vice-président ni deuxième vice-président ni neni hungu da tuma bu chete o bonti coordonnateur zikanga obtiaka winiga vena fasi ti MPSR to soba rati ti lieutenant colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba nama ya président du Faso wa nama den président du Faso hunta toni nga wafa lieutenant colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba tara tsonkanga ntwen ya kanebin tumne tori ntwen kiti naba norere banya ambassadeur da matière sing tu matentase so da rapport lebi ya ba manya kada ne ba ninga tumne wa tori ne hon wo to no fa oblebin tin winiga me ti sari wa wen sari bu korba so ba mense ntwen ko bura Sid Zugu, Titi Sukabenebi, Nimbuida fa yoringa. O winning ti ha mik ti take certain kin. MPSR nama zingir saber por woto no one. Ren na meti MPSR nanamsa. Tigi staben yak yabni wotone. Yarena to ti bas ne kwekanga. Burkina Faso ten kugura. Hombe souk al 1991. Ketumbe souka. Samba wa mika meti kweren bebene. Mpatu ni MPSR nama zingir saber. Noutikra, ya lieutenant colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba mane. Kibar kwe ramsambi si titkeng tawle na winigilam titekren ken soda sa tumzi wotone soda sa tor soba général Gilbert Ouedraogo opsik blame ningo pordonga colonel 20 ans sommet qui passoiri wozinga me optawr soba si colonel major François Ouedraogo opsika bamme Adsende Burkina Faso tenga luna wa bangeti toptene ba sonra tarapas rotone tisul kasanga yemrob sambonti coalition pour la refondation de la patrie ku ko yambonti CRP si aniza sul sumpama politique ni mbamba winigambala tibambe ninkan sapore antende ba abna maza pour rotone la winigam tibam son kotop fa ya man gunsugo ndaman 2015 son Laurent tudgra boudie ya fati sankara ni foto ne tabna libon wazugo on code venam
MPSR a sin zad nama luna optala sore en 24 lening bam sin date en ton tume en pam demes Burkina Faso. Ya sul lening up sumbonti CRP wa ratieti coalition pour la refondation de la patrie wa bam winroto. Ala sina wedro ya CRP wa noresa. Ton coalition a ton créé auto. Ton ya prêt yongo yibero winga zabre ton nam probame ton nam filbame la bangabala tinamye nimbuidan so nama hay to beso da hapore baya yum kwabra wala to nyam ko frère yam la laji ba ma yele baya yum kwabra hami kam ti bam chembala man nimbuida raba be chengene bal to ton be pore CRP alam ko sa soda sa sunza nama lunda wa tup tume la blaman tudu gnisi transition a samman 2015 a yumni ala sina wedro ke tongomna ne tondo kude ta hamma ti nimbuida ka d'accord ba bitem to ka d'accord donc nimbuida yete ba d'accord ton madam bati yan nam son sumun dia nam ne burkindi la ri nama nzwe nimbuida nimbana CRP aram le winiga bi ti ban pala ti sedia o aram dik sibare antas Burkina Faso nami ya ne ta kote ti sedia o akin yesgo ni Burkina Faso tenga zadba ni yilim pamilti CRP ame opsumbo anti coalition pour la refondation de la patrie wa adoptigim da sulsi santa ban pisi ndorli yon soba me asule ti nangom ne yamba sul kanga yelo to ne ti asule yember sanda yak yam andatan zinin zaman dara auto place de la nation en conquera ba metarso la biabo dil sularam le benya kayambala winiti tumda obviga la me dil sulla bonda lamti association citoyen du faso obwinigap tumda vigal vonre la passe balati pawane pasongom totowa bumpa bebene yasida bam sulla auto noa politicien wakir kabebene aria sulla tol sababdul muminira bo bamon kot vene moto sankene buning sankite ti bam vigab tumda woto noa lable bon kotop takasro sankene nama za runa wa Abdoulaye Kinda micro wa ladnan kilaba nda makamina man sitting place de la nation la wa mi comité dernière minute ton wa annuler la sitting pour pas annuler reporter voilà parce que net jour information am la ton me wa zimine ti ton association ya ancien régime, ça veut dire MPP Tordama, donc il y a un balan créé ton association. Donc, tu ton mais il y a les gens, il fallait que ton convienne ton association joue. On dit politicien patal wa qui belle ton association, ton patal contact ni politicien, ton me le bateau politique pour donc ton a d'aka convienne tu nimbi da bang. La ton yalan le baran geston tuum da na kendal musa yam yamati de zura ton tinga la ya gudu gi ti coup d'état donc maintenant association citoyenne du Faso ala somo kwera pas yeti in soutien da coup d'état parce que ton mim ti coup d'état ton hambe bas yarat nami a pas serré là on pas man sawa ya ton yiti ton nye coup d'état wa ton geta nan ken model ninga la ton tin na nam sini heaven de mosmora ti ton be ti bondo tenga yinga ton be nimbuida yinga ab tumun bira rabal Idnango makaronga yelle tiruna rara karambi salibaran singa korong woto ne palen santaras mayope woto ne runa korong patolon zinye adia ministre kurula ninga sanda geta karambisa korong yelle bamanda gim koronga woto yalse la sande rabna ma nanzawa bamme wandon galame enkeng tawre lili runa rara woto la karambisa pam sore lebran sing korongo kitamti tununta fati sankara bam keng lise mixa sembe gonwa antoman kaseta venra na lebran gila la men kondo Lunda tene wa janvier akui la simpistan la yemra 2022 a yumde ya rare kalambisa pam sore na lechengo karando tunwa zin sataba at kolanga sansinga masa sancheng lise mix de gunge apayi wotoye ti kalambisa ne kalansam damba opfa la rambe karando tapusi ti kelmeng razuen tarab sumbonti devoir damba lunarara a Marceline Yamoyogo obe lise mix de gunge aporin obya saranda opsumbonti conseiller principal Luna yi ton kime kamba fa wa me école de libre singa me a burokai wusormen zwe singa devoir damba et wusormen mandab ku damba professeur damba be me administration a ne ba fa wa 7h ya tumbala ya suno on lo me ya ton fa na kaba
ges n wate na yilin tɩ bãmb me wa tõog n zã tẽngã wẽnd wa sẽn segde sã ne karen-biisa bãmb wingame tɩ yaa ne sũ-noogre la mam le rɩk lekɔl la sor wotone karen-biisa le wingame tɩ bãmb sẽn paam rasmã yopoe woto n da be zak n wã ad bãmb da pa vʋʋsde bãmb da rɩka wakata n zãmsdẽ m sũurã noomã bala depuis n kaoose tõnd ka maan devoir dãmba tõnd ka karme mais zak wã tõnd na maan révision rãmba na yili reprise ha wa tabi na ne ton tono de ban ken école am surano ton dan karam da man exercice ramba la révise cours ramba bala runa ton sura yino wuso ton pa école la sura na le ban karma et ton suno akatin bang sifie bala en tout cas ton zin zak rahma yopo wa bon ya sita na fa ton la ton dana zin école andana nafton yir quoi la ton le pamti le sing école la sungre no ma wuso am da be za ko mamira karam na me na mana e sisramba na yilenti nda pa za alam quoi kan sam da mame bamira ya wotu bamra rika rahma yopo wa vusma woto ngeler kamba tumda abena net kamba ya kan samba be lycée mix de gonga kan sam la sebre ton le baganda rikdat seba ngete ton wannan lo me yete ton pa mana devoir damba pipipi devoir deuxième trimestre la devoir d'enfant ton da pa mon kume en tout cas classe na musul da pa mon malame donc ton ntizin woto ton dikata malga njehene en kolisi nge kam han male tumna ya soma biti ton gehe ning not damba ning net fa puire fo san tuma soma tempa ma pila wai pi sort ya wa pisi fo mehem tumum pam teka ton mala yenda sani karin sam damba ban munigam tɩ rasma yopo ya vʋʋsga a pa tõe n lebs karen-biisã bãngr poorẽ ye a marcelin yamoego ne Bernadette kamba bãmb wata a zugu tõnd yẽ miim bala tɩ rasma yopoe wã tõnd mii tõnd sẽn na n maan tɩ tõnd tõog n rattrape rasma yopoe wã kambã me miim bala tɩ école sẽn yikã yaa tɩ la tɩ bãmb karme parce que ma meng ra bee classe rãmb wã woto n kõ tɩ wʋsg conseil rãmba ye bãmb me neeme ka tõnd me yeel ye ka bãmb me yeel ye la mam miim tɩ bãmb n da be b zag sẽn wã bãmb karemdame m na n kell n encourage a bãmba tɩ b kell n tall b zaam n yama n wɩk b meng n karme tɩ bãmb pa karemd n na n kõ ned ye bãmb karemdame tɩ bãmb meng yaa buu kamba kamba koreng ka tõe n le poorẽ ye semaine na bal yalsga ka tõe tɩ kamba koreng le poorẽ ye wala bala b sã tõnd taoor dãmbã sẽn n maan programme nambã to-to wa b sã n yalsa semaine yi bala yẽ bal tɛka ka tõe tɩ kam mal loe poorẽ ye tõnd sã n lebg n kẽ bala ning pãng bala tõnd na n lebg n dɩka semaine na tõnd da tog n karem bũmb ninga n ka tõog n karem tõnd na n dɩka yẽnda la d kell n kẽng taoor n baase ka ne yʋʋmda saaba aye a fãa na n gilame n pidi karen-biisã ne karen-saam dãmba bãmb wingame tɩ bãmb raaba yaa laafɩ na lebg n wa tẽngã tɩ bãmb tõog n karme wa sẽn segde d ket n debda taoor ned kibayam sãn-beese la d na n wilgi lame tɩ yaa yʋʋm pisi la nu la wotone rõndã b sẽn sigl wotone catholique kom-biiba raar wotone dɩl yʋʋmd fãa wakata sã n wa gilg n ta kom-biiba tẽeda lame ne pʋʋsgo wẽnnaam sõngr kosgo la tʋʋm buud toor-toore rõndã yʋʋmdame leb n yɩɩ wotone tɩ kom-biiba naaga tab yama yembr la sũurã yembre zĩn yagma mariam sõng tãngẽ wã dɩ la pa kisba mariam wedraogo bãmb maana kaseto la la Dieudonné Congo n na n wa zug n kõd vẽenem ya yumpis la nuronna la kombiba signit wogdo we bi sanna sa paratran poussé la kombiba mouvement bi association en poussé sertab yagam tanga zugo pousse men barka la ble ko to kuna buta to kombiba tie poso wenge la ne kam fa vi man ringa adon la yumda ya kombiba li yi wob sin yit yum fa wa nanti sertab ndi rom nyodo la ville ma bir vim dara tonre o archevêque au prêtre d'amba l'abseur conseiller dam zugmasbe yi wen barak pusur mesa wabsan singman yum fawa wanti batum na yagam tanga zugu ti kombiba nan tunube on kosko herbuta toy cardinal philippe na chelen tuba wedro yuninga alabe alfred wedro lui pusra tori tonna kombiba runa na sigle tibi la barak yumde
tɩ yaa yʋʋm pisi la nu rõanda la b sigl kom-biiba raar kãsenga tõnd tẽesa pʋsẽ yʋʋm pisi la nu a segda ne bark pʋʋsgo la yʋʋm pisi la nu me a ratame tɩ d zĩndi n geel n gese bõe n maane la bõe n tog n maane wala pap sẽn mi n maan ne ko-biiba tigsg wakato a dɩ waoogd archidiocɛɛsã kom-biiba archevêka sẽn kõ sor maana a Jésus pika makre t'a na n giri paroas rãmba yʋʋb-kãngã pʋga na n tãag vẽer yʋʋmna sẽn na yɩl n tʋb tẽ yʋʋm pisi la nu wã tig tẽegr yĩnga la b tɩ Kiristã n paam fãagre d kela kom-biiba taoor soaba a Honoré Yaro a ne kom-biiba tẽ paasg prêtre b sẽn boog tɩ wʋmd ye wã a la be teere ni-kɛɛmã sɩd yaa barg pʋʋsg kãsenga tɩ bala yʋʋm pisi la nu ka ra sẽn pisi la nu ye wakat zĩndi tɩ neb tʋme moasã wã tõnd me tõnd rɩka weere n wɛg sẽn gese tʋʋm ning sẽn tʋm n pĩnda bõla tõnd tõnd le maane tɩ raar bãmba le tara sãnne n yɩɩra rẽ soola tõnd dat n yals woto ne yʋʋm pisi la nuwã le tagse le bogse le wa ne bãmb paalle la kom-biibã sõngr yĩnga la bãng tɩ yaa tuginga fãa nafr yĩnga la d kell kood kirist nebã tɩ b na tõndo tɩ d pʋʋs wẽnnaam barka la b sõng tõndo tɩ kibs-kãngã tõnd sẽn sign wotone wã a tõog n wʋm-biisi kom-biibã yĩnga sẽn na yɩl n tɩ bibi fãa tõog n tik n yiki n yɩ bee neda t'a tẽebã paasdẽ la a na tõog n kẽesa menga tẽngã me pʋgẽ la a saam-biisã yɩdgr wɛɛngẽ kom-biibã na n paama zõmsg buudã t'a sẽn kẽ ne vɩɩmã yɩdgr wɛɛngẽ b sẽn bote formation professionnelle la a paam permis rãmb korengo b vɩɩbã manegr yĩnga Edsi catholique la moa bangeti ti Amerika la moa la nan kenge ya wagdog arrondissement yo puya poroto ne ti nan winigi lam ti ne pila tambo to ne pam ton la bangre en libre son bonti pasteur damba ya prophète Robert Convolvo si ya Amerika la wendo ya yemel son be Bonneville Sakapora to bonti église de la volonté de Dieu ya wendo kang tor soba woto ne la son komp bangra to libre pasteur damba yi dimanche son lo la kisner fa bangar kaset sebram son bonti attestation a yi wendo wa yi tumnata Abdoulaye Kinda Nifi abna kodvena sing ne woto karmbika ya pama bangar kaset seba bum sun wingdi tup tara bangre si ya pasteur nda bangre tup ton dike en puine ne mbuida ya prophète Robert Convolvo si ya église de la volonté de Dieu wendo wata soba andik bangra nan puine ninka ya woto sinoga singa suguro koso wakati 2007 ko suguro 2009 lam pam venara togo man école de la prière na zama ne bataba la bum fantara wakata sogobe on singa la me bara zabra sinobe ne tondo ne de ngande sama suguro nawa ko so na wena kiti ba me zama ne bataba chawena bsoro ma changatori azuzuma samenga zama suguro buka yibu pipi etapa ya pipi zama suguro ondika kyugo yobe ya jeudi zabre ni dima zabre atondikira wele letamba na ileta bangwena sebra zama suguro klewa ya bangwena mlafchwe na zo wena mrabe chipam soro ma pokonche karbis nim sunna lebro pasteur nda palma op fanzek da koise wining dub sunogo la wining tisin sing ne woto bomba menandi kap sentar bumninga ompoine ne bataba si song hon pasa tumde yinara ne tondo wena vraiment enseignement yi soma ma pousse de visionnaire barka ne wena am sira han tunuba to pam vision na yile song tondo ton le banga wena am sebra passe donc ya bar pousse ko ya suno kasan ko tondo te katin bilgin saye bala ton sebninga ton pama ya attestation uniriti ton libra wendam tituna ni saba yur pa pengare la wo ton son pam zam so kanga noa ana yi yon ni ton na ta la lo dum bala ton banga bibla ton banga wena ma sebra karan somane ne wena ma sebra poa ton na dikam ta yilo ton viva poa ton pam zam so ninga nan tikalame pues ni neba munig neba bela wena am dat tun mane bela wena am kati tun mane après ça ton na kenga me ti zam neba mon kwera wena am sindate a Jésus masaminga la nananti tumda passa pasteur pala opama saglo la pusgo sinayil ti bumninga sampama obtoron talle antum wena am sun bumninga wasan segade a prophète Robert Convolvo le gomdanen tondo mam kozo no wena ya wena am comptore la wena am titi sulugo menga nene bininga de ngoton tumda pokowa
et passer to pa ma sumari la pam silugum menga passer pa somo ngom yari et suro ko pa be passer vin pokoy abara yala la ning poso poka wana am nepto wana am yali aviba poka prophète Robert Convolvo ya bibiga syndic menga 15 wana am koy mon rapport ti a Bonneurville saka poka ratit arrondissement 7 woro ponkane lab sigle bwendro to bonte église de la volonté de Dieu. Ya lilanga pour mosalad nankiem sambisi kilam pa Bonneurville saka pour warda kane on winigam bahti bene adia parab son les santabam pisilano on karam arkurana tasoto tikalandwara ayizama dimasa wotone Bonneurville saka pour bibala mihra pour wotone Abdoulaye Kindala nankilam paneti bam zinbe abna kodvena Pagba sonra ya bomba pisila nu Bonneurville saka poka sinya kabiyam na nid panga ne arkurana karongo pedli kasenta yuma yibu yuma tabo la halbasin yidu woto yawla nan tonge an tasabu koronga ya ret biyak sibra sun loga na mana karanga duaga ton som penak pap kere puta nen tondo obsunoga pengada wende la penga nabiyam yito koronga yito la ha sira lunarara suno bebe ampo ne ba fa baraka tini ninga mehen kata ba be ba men wonnam songo ba men tahe la ninga kala ta ma me do awusugo bala tumna ya niri panga la suguri ti tumna kene lam pera nedo ho wa karuna wa soutenu tondo pera nana me san zinka e de sekra me zinka kala sa mbede zinka e de kala bitaha e de pera la me puru la baraka neba ho wa tonda ko tanti nini bin na kata wena songo tini darbi bamma ya Seydou Mohamad Batango an sakna mbasubtuma labrika bangra an puine parba wotone tub kelen tunugo ne ton micro en côte parba sidba tub min tere an son alqurana karsa amdamba tibade atumda pami anana zangzang wotoy obgumda nen tondo yam sugu ya point eden ko dina to na ma ko tame te bame min tere karsa namba yelle te yam sibi apon go so fangida ni pista la anu la ne pista la nu wa koronga do agon kete man tab dosi te hon wate inshallah on na suntu ne pa ba karong do wotone wa communauté musulmane na yuri nga ya Abdallah Widraw sumbe tango on zinga pora communauté wa yure la tunda bayakadra ya lagi Ilias Kwanda to fazen kat koise on win nafa ning sumbe anen pa ba sun karam alquran an taso to ya dina jengro bedra zugo ti alquran me labri kun tomhe ti ano ilislonga gafo rilla boba ya tile ner fa girkape la hanwanti yida ya tuno waye ninga ka yubera mikti ya parba on zemetaba nawa babumma ril mikam te parba alquran ponga alu harma la bedrma yida rohnan pam alquran te paraye han karme pam bangre a segra yola yida ro pigin nan karme yamba nge yo honda kabewa parba be lik poa don me suudan no me parba an karmen tasa ton me kota wonna te wonna jema ne sirba taba wonna songba to pama za qur'ana la yella fo me han karmen bo jigin de galay kalibe be parba karanga dos wana man Bonneurville saka poka parba sidba la saka nembuidu ane moyem yi zinstoto ya wanana taba titumda yibnifi Yi wisor ki barma sambisi bangeti kana son ton runa Cameroun sol ma otonoa ar Burkina Faso italo bal ton ba absen sere Tunisie sibra son lo otone mbilig banganinga wa ayi nimbuida sunoro to piara halwusro dilia Fati Sankara am penar batab kontop tarasro id kilarba Tona kini moto noa ya etalo victoire demi-finale la kanye yira titira ya ton pam na pala kawani zunoro tuna tiri kupa wa etalo bala vraiment yisoma wusoro ngi hame vraiment sura no ntolo sura to nkin rajwa ama to bala ninga wa tun sura no wusoro le pate na mo le wa to ba na pala tun sura le no me ni kupa la wa Burkina Faso wallahi zabra me sura me yino ne tumna
bala men ta mam da ton shure to ya no ton men ka tengo me ton ngure wala ya kupa ka ten ka wane ton ya shure bra wane wala runa ton shure ya no ti bwe e tala tuma tumde hanta ton dabo ton shure ya no pera la me be be tuma otone ti ton shure ya no be ne ba be la yita kupa na wa burkina kala ton nan dera me kenga tu wulkinga na ba ti ton pa ba kupa e ton shure ya no Dilia wuto ya kiba yenda solo nampuine adna pusi barka wen sakal pole be o lebedam pama tabne kiba ya taba